여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 이제 요한복음 마지막 번째에서 십자가에 못 박혀 죽으신 이야기로 들어가고 있습니다. Estamos adentrándonos en la última parte del libro de Juan en el cual Jesucristo es crucificado. 마태, 마가, 누가, 요한이 사복음서 예수님의 죽음을 기록하고 있습니다. El libro de Mateo, Marco, Lucas y Juan son 4 libros que hablan acerca de Jesús, 이건 명백히 중요한 것이기 때문에 ya que esta es una verdad sumamente importante. 다 복음서 다 동일하게 죽음을 자세히 기록했습니다. Los 4 libros describen con detalles acerca de la muerte de Jesús. 십자가에 못 박혀 죽었다 살만 부활하는 이야기도 정확하게 나와 있습니다. Bien menciona que al tercer día de su muerte Jesús resucitó. 요한복음 19장 28절에 En el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 이후에 28, 예수께서 모든 일이 이미 이룬 줄 아시고 성경을 응하게 하려 하사 가서 내가 목마르다 하시니 después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. 신포도주 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 신포도주를 먹으면 해융을 웃을 취하게 예수 입에 대니 Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. 예수가 신포도주를 받으신 후 가라사 다 이뤘다 하시고 머리 숙이시고 영혼이 돌아가시니 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 여기서 예수 그리스도의 죽음을 요한은 정확하게 기록했습니다. En estos versículos se describen detalladamente acerca de la muerte de Jesucristo. 이 예수 그리스도의 죽음은 우리 죄를 위하여 죽으신 것입니다. Jesús murió por nuestros pecados. 그래서 하나님은 의로우신 하나님이기 때문에 Ya que Dios es un Dios justo, 우리가 죄를 지은 죄인을 그냥 의롭다고 하실 수가 없습니다. es por eso que Él no nos puede llamar justos así nada más, a pesar de que hayamos cometido 우리가 전부 pecados. 죄를 지은 죄인이기 때문에 Ya que todos hemos cometido pecados, somos pecadores. 하나님은 죄인을 의롭다 하실 수 없습니다. Pero Dios no puede llamar justo a un pecador. 만약 하나님이 죄인을 보고 의롭다고 하셨다면 Si Dios hubiera llamado justo a un pecador, 하나님은 좋은 재판장이 아니십니다. Dios no sería un buen juez. 하나님이 의롭다고 하신 것은 La razón por la cual Dios nos llama 왜 justificados, 의롭다고 하셨냐면 la razón por la cual nos llama así es 죄를 다 사했기 때문에 의롭다고 하십니다. porque nos libró de todos los pecados. 그래서 우리 죄를 산 과정을 이제 구약 레위기에 자세히 설명하고 있는데 En Levíticos del Antiguo Testamento describe exactamente cómo se redime el pecado. 구약 레위기의 4장이면 속죄 제사라는 이야기가 나오는데 En el libro de Levítico capítulo 4 describe acerca de la ofrenda por el pecado. 속죄 제사 4가지가 있는데 Existen 4 clases de ofrenda por el pecado. 사장이 죄를 범했을 때 Cuando un sacerdote comete el pecado, 회중이 죄를 범 cuando una congregación comete el pecado, 족장들이 죄를 범 cuando un líder comete el pecado 평민이 죄를 범 y cuando una persona del pueblo comete pecado. 근데 저는 정말 처음에 죄산 받을 때 Yo al inicio, cuando obtuve el perdón del pecado, 범해서 나는 평민이었기 때문에 ya que yo era una persona del pueblo, como dice la Biblia, 인의 그 속죄 제사를 레위기 4장 27절부터 나오는 그 부분을 leí 정확하게 detenidamente el libro de Levítico 4:27, en el cual habla acerca de la ofrenda por el pecado para una persona del pueblo. 레위기 4장 27절은 말하기를 En Levítico 4:27 dice, 만일의 평민의 하나가 여호와의 금령 중 부지로 범하여 허물이 있다가 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, 이제 그러니까 우리가 죄를 아무나 사함 받는 게 아니고 no cualquiera obtiene la redención del pecado. 지어야 하고 En primer lugar debe haber cometido el pecado. 죄를 짓지 않으면 절대 죄 사함 받을 수 없어. Si no comete el pecado, no puede recibir el perdón del pecado. 이제 죄를 지었을 뿐 죄를 깨달아야 하는 거예요. Y número 2, debe reconocer el pecado que esa persona cometió. 죄를 지고 죄를 깨달은 사람이 죄 사함을 받을 수가 있는 거예요. Aquellos que han cometido el pecado y han reconocido su pecado son los que pueden recibir el perdón del pecado. Ah, yo soy pecador. 지었네. Yo cometí pecado. 근데 이제 대부분 사람들은 죄를 고백하면 씻어진다고 믿는 사람들이 많습니다. Pero son muchas las personas que creen que al confesar sus pecados obtienen el perdón de sus pecados. 우리가 그 요한 1서에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고서 우리 죄를 사하시며 모든 부를 깨끗게 하실 것 기록되어 있습니다.
Y en primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 거기에서 우리가 우리 죄를 자백했을 때 죄가 씻어진다고 기록. Mire, aquí está escrito que si confesamos nuestros pecados obtenemos el perdón. Esto no es 그러나 cierto. 정확하게 알아야 하는 Algo que debemos saber con exactitud es, 것을 사는 건 자백만으로 되어지는 건 la confesión no es lo único primordial para obtener la redención del pecado. 만약에 자백해서 죄가 씻어진다면 Si al confesar obtuviéramos el perdón del pecado, 십자가에 못 박힐 필요가 없고 no habría necesidad de que Jesús muriera en la cruz, 자백만 하면 되니까. porque solo tendríamos que arrepentirnos y confesar. 그렇지 않아요. Pero no es así. 여러분 히브리 10장에서 뭐라고 말하냐면 ¿Qué es lo que dice en Hebreos capítulo 이런 10? 말씀이 있습니다. Dice lo siguiente. 제가 찾아보겠는데요. Vamos a buscarlo. 먼저 9장 22절에 Hebreos capítulo 9, versículo 22. 율법을 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그러니까 우리가 죄를 깨닫고 자백하고 용서다 비는 것도 Es por eso que arrepentirnos, confesar y pedir perdón por nuestros pecados 예수님 피를 흘렸기 때문에 그게 가능하지. es posible solo cuando Jesús derramó su sangre por 피가 nosotros. 없이도 흘리지 않았는데 자백 고백한다 죄가 씻어지는 거예요. Pero sin derramamiento de sangre, con solo confesión, no podríamos obtener el perdón del pecado. 율법을 쫓아 그의 모든 피로서 정결케 되나. Y casi todo es purificado según la ley con 피 sangre. 흘림이 없은즉 죄 사함이 없는. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 우리가 우리 죄를 깨닫고 Cuando nosotros descubrimos nuestro pecado, 죄를 회개하고 nos arrepentimos, 그러면 그때 그 사람은 속죄 제사를 드릴 자격이 있는. es en ese momento que esa persona está listo para obtener el perdón del pecado. 그러면 그 다음에 레위기 4장 28절을 보면 Y el siguiente proceso que describe Levítico 4 es, 흠 없는 암염소를 끌고 와서 traerá un cordero hembra sin defecto 암염소의 머리에 두 손을 안수를 하는 y pone sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. 거예요. 그 사실을 잘 이해를 못했어요. Yo al principio no comprendía este proceso. 왜 염소가 안수를 받아야 하지? ¿Por qué el cordero debe recibir la imposición de manos? 안수 받을 때 머리에 안수를 하고 Solemos hacer la imposición de manos para nombrar a un hermano como pastor. 장로 안수할 때 안수를 하는데 Y también cuando nombramos a un hermano como anciano de la iglesia. 염소가 무슨 안수를 받아? Pero ¿qué necesidad tiene una ofrenda de recibir la imposición de 마nos? 염소가 목사 되는 장로 되는 것도 아닌데 No es que este cordero se va a convertir en pastor, en anciano o en alguna autoridad de la iglesia. 문제를 성경에서 찾아내기 위하여 굉장히 많은 성경을 읽었어요. Para poder comprender este proceso tuve que buscar en toda la Biblia la respuesta a esta pregunta. Y lo interesante de esto es, 읽어 지나가면서도 incluso si yo llegaba a encontrar la respuesta, 보고 그냥 지나갈. lo pasaba sin darme cuenta. 저는 양이나 염소 속죄자 머리 안수하는 그 부분을 굉장히 많이 찾아봤는데 Por más que buscaba la razón por la cual colocaban las manos sobre el cordero, no encontraba la respuesta. 정확히 기억이 잘 안 나는데 한 2, 3년 지난 것 같아요. No recuerdo bien, pero creo que fueron 2 o 3 그 años de 사이에 búsqueda. 저는 그 레위기 전체 몇 번씩 읽었는데 Y durante esos años yo leí varias veces el libro de Levítico. 딱 그 말 딱 들어라. Pero un día un verso de la Biblia quedó clavado en mi 레위기 corazón. 16장 21절입니다. Levítico capítulo 16, versículo 21. 아론은 산 염소의 머리에 안수하여 Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, 백성의 모든 불의와 허물을 고하고 y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, 소의 머리에 두어 todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Ah, esta es la respuesta. 속죄 제사를 드릴 때에 제물의 양이나 염소 머리에 사장이 안수라는 Entonces la razón por la cual en el momento en el que ofrece la ofrenda por el pecado se coloca las manos sobre la cabeza del cordero, 레위기 16장 21절에 tal como describe Levítico 16, versículo 21, 술의 죄를 염소의 머리에 넘긴다는 mediante la imposición de manos pasa el pecado sobre el cordero, 네가 지은 죄에 어린 양이 대신 죽는데 para que la ofrenda pueda morir por mis 제일 pecados. 먼저 어린 양의 머리 안수의 죄를 양에게 넘기고 Primero es necesario pasar mediante la imposición de manos mis pecados sobre el cordero. 그다음에 이제 죄가 넘어가고 나면 그 양이나 염소를 죽였어. Una vez traspasado el pecado, el cordero muere 이제 피를 번제단 뿔에 바른 거야.
y con su sangre se pinta los cuernos del altar del holocausto. 17장 Si 1절에 vemos en Jeremías capítulo 17 verso 1, 저는 금광석 끝 철피로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 새겨. el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. 네 곳에 뿔이 있는 내 모퉁이에 En los 4 cuernos de las 4 esquinas del altar del 하나님과 holocausto, 우리 사이에 죄를 범했을 때 cuando nosotros cometimos el pecado ante Dios, 하나님은 그 제단 뿔에다가 바곡수 죄 지역과 기록. Dios escribió el pecado del pastor Oxopar sobre el cuerno del altar del holocausto. 박 죄 지역과 El pecado de Josepar también. 그대로 기록한. Y así lo escribió todo en el cuerno. 예배를 드렸다 하면 제단이 가운데 뿔에 딱 붙여가서 내 죄가 보이니까 그래서 죄를 깨닫게. Y cuando nos acercamos al altar del holocausto, vemos que en los cuernos están escritos nuestros pecados y reconocemos yo cometí pecado. 하나님은 죄를 제단 뿔에 기록하시고 Dios escribió nuestros pecados en los cuernos de sus altares. 우리는 죄를 어디다 기록하냐면 ¿Y nosotros dónde los escribimos? 마음판에다 기록해놓은. En la tabla de nuestros corazones. 기도하려고 할 때마다 마음판에 막 죄가 생각. Cuando oramos nos acordamos de los pecados que están grabados en nuestro corazón. 그러니까 이제 양이나 염소를 잡아서 Es por eso que cuando ofrecemos un cordero o una cabra, 피를 가 제단 뿔에다가 바르는. la sangre del sacrificio se utiliza para pintar los cuernos del 제단 뿔에 altar. 기록된 모든 죄의 기록을 지운다는 거예요. Borramos todos los pecados escritos en los cuernos. 자, 이제 아주 중요한 이야기는 뭐냐? Lo importante de esta historia es, 예수님이 그 피를 가지고 con su propia sangre, Jesús 하나님 전에 들어가 제단 뿔에 피를 바르십니다. entró al templo de Dios y pintó los cuernos con su sangre. 근데 여러분 히브리 10장 1절에 Pero en Hebreos 10, versículo 1, 율법이 말하는 것은 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아닙니다. dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, 율법에 따라 제사된 진짜가 아니고 장차오는 그림자인데 ya que la ley solamente es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, 양이 피를 흘리고 죽는 그 일을 통해서 mediante la sangre del cordero o de la cabra, 하나님의 양 대신 예수님께서 십자가의 피를 주는 그것을 보여주기 위한 장래의 좋은 일 그림자예요. nos mostró la sombra de cómo Jesús moriría derramando su sangre por los pecados. 근데 이제 중요한 게 뭐냐면 Lo importante aquí es, 히브리 9장에서 이렇게 얘기합니다. en Hebreos 9 dice lo siguiente, 11절에 en el versículo 11, 아주 중요한 이야기입니다. es una parte muy importante. 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 짓지 않은 이 창조에 속하여 더 크고 온전한 장막. por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. 영어에서 태베네콜이라는 말이 천막이라는 뜻이죠. 예. 이게 천막이야. El tabernáculo tiene como definición también tiendas. 왜 태베네콜이라고 말하냐? ¿Por qué se le llama tabernáculo? 모세를 시내산에 불러서 하나나라 성전을 보여줘. Cuando Moisés fue llamado al monte Sinaí por Dios, Dios le mostró el templo celestial. 그리고 넌 산에서 내려가서 Y cuando bajó del monte Sinaí, 내가 산에서 내게 보인 그대로 성전을 지어라. Dios le ordenó que construyera tal como había visto en el monte Sinaí. 이스라엘 애굽에서 나와서 가나안 들어가는 광야 여행 중에 있기 En ese tiempo, el pueblo de Israel se encontraba viajando por el desierto, habiendo salido de Egipto en dirección a la tierra prometida de 사는 Dios. 동네에다가 그 사는 주변에다가 영구 건물을 지으면 옮겨 다닐 수가 없기. Por lo tanto, no les convenía realizar una construcción permanente, pues no podrían moverlo con ellos. 하늘나라 성령과 똑같은 제단을 만들고 Ellos construyeron un altar del holocausto semejante al que se encuentra en el cielo, 법궤를 만들고 el mismo altar del pacto, 똑같은 향단을 만들고 el mismo incensario, 똑같은 물두멍을 만들고 la misma fuente de bronce 떡상을 만들고 y la misma mesa del pan. Todo lo construyeron igual, 그런 하늘나라 영구 건물이 아니고 천막으로 만들고. pero no construyeron un templo permanente como el que se encuentra en el cielo, sino un templo basado en 그러니까 tiendas. 이게 여기서 태버네클이라고 말. Es por eso que se llama en español tabernáculo, 한국말로 성막이라고 말. y en el coreano se le llama seongmak. 그래 이건 천막으로 된 것이야. Este tabernáculo está hecho a base de tiendas. 하늘나라의 천막이 아니라 영구 건물이야. Pero cabe recalcar que el templo celestial no está hecho a base de tiendas, sino es una 가나안 construcción. 땅에 들어왔을 때 Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, 애굽에
떠난 지 480년이 지난 뒤에 Luego de 480 años de haber partido de Egipto, 원에서 영구적인 건물이 만들어지는 al fin logran construir el lugar, el santuario de Dios. 성전이 Ese santuario se llama el templo. 성전이고 광야에 다니던 성막이 Y el santuario que utilizaban en el desierto se llama tabernáculo. 예. 근데 그리스도께서 제사장으로 오셨는데 Cuando Cristo vino como el sumo sacerdote a este mundo, 이제 뭐냐면 veamos lo que dice aquí. 히브리 9장 11절 En Hebreos capítulo 9, verso 11. 지지 않은 이 창조에서 더 크고 온전한 장막이라. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 그러니까 이제 이 땅에 지은 성막은 El tabernáculo construido en la tierra 사람의 손으로 지었습니다. fueron hechos de mano de hombre. 이 창조에 속했습니다. Por lo tanto, forma parte de la creación de este mundo. 하늘나라에 있는 성전은 Sin embargo, el templo celestial 누가 지었습니까? fue construido por ¿quién? 모세가 지었어요? Moisés. 아니면 누가 지었어요? ¿Quién lo construyó? 요셉이 지었어요? ¿Josué lo hizo? 솔로몬이 지었어요? ¿O Salomón? 아닙니다. No. 하늘나라에 있는 성전은 사람의 손으로 짓지 않아요. El templo celestial no hecho de manos, no de esta creación. 그러니까 이제 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막. Es por eso que dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 하늘나라에 있는 성전을 말해요. Se refiere al templo que se encuentra en el reino de los cielos. 예수 그리스도가 우리 죄를 위해 죽을 것의 그 모형은 Cristo, la imagen misma de las cosas que habrían de venir. 이제 땅에다 사람의 손으로 만들었지. Aunque las cosas de esta tierra fueron hechas de manos de hombre, 진짜 성전은 하늘나라에 그건 영원한 것입니다. pero el más amplio y más perfecto tabernáculo se encuentra en el reino de Dios y es 문제가 뭐냐면 eternal. 하늘나라에는 성전만 영원한 게 아니고 En el reino de los cielos, no solamente el tabernáculo es 또 eternal, 영원하고 el altar es 또 eternal, 영원하고 el altar del pacto es eternal, 모든 게 영원한 것입니다. todo es eternal. 땅에 있는 건 시간계에 속했기 때문에 Pero lo que se encuentra en esta tierra es temporal. 모든 게 없어져가고 사라져가는 시간계에 속. Estamos atrapados en el tiempo en el cual todo tiende a acabar y a terminar. 우리 몸도 이 땅에 점점 늙어 없어져가고 Nuestro cuerpo también envejece y se acaba en este 이 mundo. 몸까지 하늘나라 금방 없어질 거예요. Si con este cuerpo llegáramos a ir al reino de los cielos, este cuerpo se acabaría 영원히 pronto. 죽지 않은 새 몸으로 입고 하늘나라 가게 되는 Es por eso que vamos con un nuevo cuerpo eternal al cielo. 병도 없고 그런 Un cuerpo que no es afectado por las 그러니까 이제 이 enfermedades. 땅에 있는 재산에다가 양을 잡고 소를 잡아 제사를 드렸는데 Ofrecíamos sacrificios a base de cabras y corderos para redimir el pecado en esta tierra. 이 땅에 드리는 제사 양을 잡고 소를 잡아 드리는 이 제사는 Pero esta ofrenda ofrecida en la tierra, 시간계 땅에 있기 때문에 ya que se realizaba en un mundo temporal, 땅에 영원한 것이 없습니다. no existe nada eternal en esta tierra. 모든 게 장차 없어질 것들. Por lo tanto, todas estas cosas tienden a desaparecer. 없어질 것이 아니면 Si no desaparece, 영원히 있어야 하기 때문에. debería perdurar para siempre. 없어질 걸로 만들었어요. Cuando Dios creó al mundo, lo creó como un mundo que desaparece. 섭섭하지만 여러분도 영원히 살지 않습니다. Puede que esto les cause tristeza, sin embargo, ustedes también desaparecerán, 늙고 envejecerán 죽을 겁니다. y morirán. 저도 제가 여러분 어느새 내가 늙었어요. Yo también en corto tiempo envejecí. 머리가 하얘졌고 Mi cabello emblanquecido, 살이 생. me han salido arrugas y estoy envejeciendo. 늙어가는 곧 죽어간다는 이야기. El envejecer significa que pronto moriré. 곧 우리가 죽어가지. Y así moriremos algún día. 단계입니다. Estamos en un mundo temporal. 그러니까 이제 우리가 이 시간계에서는 죄를 사하면 Es por eso que si redimimos el pecado en un mundo temporal, 시간계 안에 뭐든지 영원한 것이 하나도 없습니다. no existe nada eternal en un mundo temporal. 다 시간계 안에 다 없어져. Todo desaparece a través del tiempo, tiende a desaparecer. 그러면은 Por lo tanto, si queremos ir al cielo, 이 아닌 새 몸을 영원히 죽지 아니한 몸, debemos ir con un cuerpo que no muere eternamente. 한 몸으로 이어받아야 합니다. Un cuerpo que eternamente será santo. 그 다음에 이제 12절을 보면 Y si vemos en el verso 12, 뭐라고 됐냐면 dice lo siguiente. 다 같이 한번 읽어볼까? Vamos a leerlo juntos. 예, 시작. 1, 2, 3. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. 이 땅의 제사들은 제사는 La ofrenda ofrecida en esta tierra 시간계이기 때문에 está en un mundo temporal. 영원한 죄를 씻을 수가 없고. Por lo tanto, no puede darnos la eterna redención. 그래서 예수님 만일 이 땅에 제사를 드려서 이 땅 제단 피를 뿌렸다면 Si Jesús solo hubiese derramado su sangre en esta tierra y derramado su sangre en el altar 죄를 terrenal, 사하지요. claro, sí redime el 또 pecado. 죄를 지으면 또 죽고 해야. Pero si volviéramos a cometer el pecado, Jesús tendría que morir una y otra 몇 vez. 번째 우리 죄 다 씻을 수 있을까요? ¿Cuántas veces debería morir Jesús para redimir todos nuestros pecados? Claro que no. 죽으면 Si muere 10 10번 veces, 죽으면 10,000 veces, 1000번 죽어도 죄를 못 사. incluso si llegara a morir cientos de miles de veces, no sería suficiente para redimir 그 todos 십자가에 nuestros 못 박혀 pecados. 죽은 그 피를 하늘나라 제단에 가도 피를. Es por eso que la sangre derramada en la cruz, Él utilizó para esparcirlo en el altar que se encuentra en los cielos, 하나는 영원한 것이기 때문에. ya que el reino celestial es eternal. 3절이 그걸 얘기해 줘. Eso es lo que nos describe el verso 12. 염소와 송아지 피로 하는 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루. Eso es lo que dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 어떻게 영원한 제사를 드릴 수 있어? ¿Cómo podríamos obtener la eterna redención? 하늘나라 제단에 갖다 피를 뿌림으로. Mediante la sangre esparcida en el altar 한번 celestial. 10장을 들여다보면 좀 재미있습니다. Cuando vemos Hebreos 10, es más interesante aún. 10장 10절에 En Hebreos 10, verso 10, 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리의 거룩함을 얻은. en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 이 예수님의 피는 어디에 뿌렸습니까? 땅에 있는 제단입니까? 하늘나라 제단. ¿En dónde fue esparcido la sangre de Jesús? ¿En el altar terrenal o celestial? 예, 하늘나라. Exacto, en el altar celestial. 그래서 영원히 씻었습니다. Él nos redimió eternamente. 우리는 여기 땅에는 죄를 지을 때마다 제사를 사야 했습니다. En este mundo, cada vez que cometíamos pecado, debíamos ofrecer la ofrenda de expiación por el pecado. 이 10절에 Pero en el versículo 10 de Hebreos capítulo 10, 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심한 우리의 거룩함을 얻은. dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 이게 단 한 번이죠. Hecha una vez para siempre. 단 번이요. Dice, hecha una vez para siempre. 구약 시대는 En el Antiguo Testamento, 죄를 지을 때마다 제사. cada vez que cometíamos pecado debíamos ofrecer la ofrenda. 11절이 그걸 얘기합니다. Y eso es lo que nos describe el versículo 11. 제사장마다 매일 서성에 자주 같은 제사를 드리되 이제는 언제든지 죄롭게 하지 못하다. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los 땅에서 pecados. 제사를 드릴 때는 Cuando ellos ofrecían la ofrenda en esta tierra, 죄를 지을 때마다 제사를 드려요. ellos tenían que ofrecerlo cada vez que cometían pecado. 구약시대 제사를 드리다 보면은 Pero si vemos cómo ofrecían la ofrenda en el Antiguo 피가 Testamento, 강물처럼 흘러가고 la sangre corría como río bajo el altar 재물 타는 연기가 구름처럼 올라. y el humo de los sacrificios se levantaba como la nube. 예수님의 피는 한나라 제단에 뿌렸기 때문에 Sin embargo, la sangre de Jesús fue esparcida en el altar celestial, 시간계가 아닌 영원계에서 피를 뿌렸기 때문에 ya que fue esparcido no en un mundo temporal, sino en un mundo eternal. 영원한 속죄를 이루었다고 말합니다. He ahí la razón por la cual nos dice que obtuvimos la eterna redención. 12절을 봅시다. Veamos el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 예수님은 죄를 위해 한 영원한 제사들. Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. 영원한 제사. Para siempre, dice aquí. 13절. Versículo 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 제가 한 제물, 연시대 못 본 그 제물 하나로 Con una sola ofrenda, es decir, con la muerte de Jesús en la cruz, 하게 된 자들을 영원히 온전케 했다. hizo perfectos para siempre a los santificados. 17절에 보면 Y en el versículo 18 이런 dice, 사실은 다 죄를 위해 제사 드릴 것이 없네. pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 예수 우리가 죄를 지을 때마다 죽어서 죄를 사는 게 아니고 Ya no es necesario ofrecer sacrificios cada vez que cometemos el pecado, 영원한 속죄를 이루었기 때문에
ya que obtuvimos la eterna redención, 그 피로 우리 죄를 영원히 씻기에 부족함이 없었습니다. ya que mediante la sangre que derramó en la cruz nos redimió perfectamente sin defectos. 8절이 뭐라고 말합니까? En el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. 죄를 위하여 다시 제사 드릴 게 없습니다. Así es, ya no hay más ofrenda por el pecado, 예수 그때 십자가의 피가 우리 온전하게 했기. ya que la sangre de Jesús en la cruz nos redimió y nos hizo 아까 이제 perfectos. 양의 머리 안수를 해야 하는데 Originalmente debíamos ofrecer la imposición de manos sobre el 예수 sacrificio. 요한과의 세례 요한을 만납니다. Jesús conoce a Juan el Bautista en el río Jordán 세례를 받자고 했어요. y obtiene la imposición de manos por parte de Juan. Juan no podía entenderlo. 예수님이신데 하나님이신데 Tú eres Dios, tú eres Jesús. 예수님 뭐 죄를 범한 일이 없는데 뭐 회개하고 그럴 필요 Si Jesús nunca ha pecado, no tendría necesidad de arrepentirse, 거부했습니다. por lo que Juan no quiso hacerlo. 그래서 말씀했습니다. Pero Jesús le dijo, 허락해라. deja ahora, 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 게 합당하다. porque así conviene que cumplamos toda justicia. 모든 의를 이룬다는 것은 Que se cumpla toda justicia quiere 모든 decir 죄를 사는 걸 가리킵니다. redimir todos los pecados. 모든 의를 이룬 게 유익하니라. Conviene que cumplamos toda justicia. 그래서 예수님이 그 세례 요한에게 세례를 받 안수를 받는 Es por eso que Jesús recibe la imposición de manos por parte de Juan el Bautista. 세상의 모든 예수님께 넘어간. En aquel momento el pecado del mundo pasa sobre Jesús. 요한복음 1장 29절을 보면 Si vemos en San Juan capítulo 1 verso 29, 첫날 dice al siguiente día, 요한이 자기에게 나오심을 vio Juan a Jesús y dijo, 보라 세상 죄를 지고 하나님. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 모든 죄가 예수님께 넘어간. Ahora el pecado del mundo se encontraba sobre Jesús. 십자가에 못 박히시면서 Cuando Jesús fue crucificado, 우리의 모든 죄가 씻은 놀라운 일을 이루시. Él logró la magnífica obra de redimir todos nuestros pecados. 저는 이 성경을 읽으면 읽을수록 Cada vez que yo leo la Biblia, 우리가 실수가 많고 죄를 많이 범하기 때문에 ya que nosotros cometemos muchos errores y muchos 이 pecados, 죄를 사는 그는 완벽해야 해서 la redención de nuestros pecados debía ser perfecta. 죄를 적당히 사는 게 아니고 No se trata de esforzarnos por no cometer pecado, 이 죄를 사했습니다. sino de saber que Jesús redimió el pecado para siempre. 우리가 볼 때 죄인이지만 Aunque ante nuestros ojos somos pecadores, 의롭다고 하죠. pero Dios nos dice que somos justificados. 하면 의로운 거예요. Si Él dice que somos justificados, lo somos. 그래서 우리가 주의 이름을 높입니다. Es por eso que glorificamos el nombre del Señor. 하나님이 의롭다면 의로운 거예요. Si Dios nos dice justificados, lo somos. 씻었다면 씻어진 거예요. Si Él nos dice que nos lavó, nos lavó. 우리를 정죄치 않고 Dios no nos condena 의롭다고 하셨습니다. y nos llama justificados. 감사합니다. Muchas gracias.